Épisode de découverte sur l'Invincible. Et je vous mets la bande-annonce et on va redémarrer la partie où on en était puisqu'on ne pouvait pas sauvegarder. Oh, bright sun, time to let the night in. For my legs are heavy and field is not inviting. Legs become too heavy, hands become too weary. Down you go, oh bright sun, night is not that scary. Oh là là. Hide behind the dark woods while we're running barefoot. You will rise again tomorrow. Et oui, c'est valable maintenant sur Steam. Merci pour la pub, l'Invincible. Merci à Gasna de nous faire la belle chanson. Et nous, on revient dans la game. Où on a rampé, on s'en est sorti un petit peu ou pas? On s'en est pas tellement sorti, mais on a trouvé le camp. Hop, on se met bien. Et apparemment, on discutait avec le docteur qui sort le Dragonfly. Est-ce qu'on laisse le docteur Crota seul ou est-ce qu'on va voir plutôt les autres? Lui est déjà fou, honnêtement. Right, the others. We've no time to lose. Exactly. Ouais. All right, you tin bastard. Voilà. Pendant ce temps-là, le docteur Novik essaye de réaligner le Androbot. Et nous, on va bouger. Alors, on peut regarder la carte, apparemment, ce serait utile. Pareil, on est là. On peut pas tourner facilement. Landing place, ce serait à gauche. J'arrive même pas à lire ce que c'est. Mon Dieu. On est au camp, ça on est d'accord. Ah, on peut zoomer. Je viens de trouver la touche, les amis. On est parti. Il faut trouver des gens. On va monter par là. En sandbox story, il serait pas mal, hein. Mais on va déjà voir ce que ça vaut. Qu'est-ce que c'est que ça? Une caméra? Focus. What now? Pourquoi je le vois pas sur le détecteur? C'est une simple lampe. On a 2 entrées, hein. On va regarder le bouquin. Donc c'est l'excavation site. GORSKY est parti par là. On va d'abord voir les sites d'excavation, voir ce qui se passe. De toute façon, on détecte rien. Oui, bien sûr. Once more, status. That piece of junk. No. No point in going back this way. On peut sprinter, pourquoi? Oh, la lumière a changé. I'm entering the research area. Clear for now. Tracker? Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. GORSKY set out to investigate its source, to find some end. And? Did he? That I don't know, unfortunately. Ok. La structure métallique est devant. Et là, on a quoi? Niveau inférieur.
Ah, c'est bizarre, on dirait une antenne. Par là, on va passer. It's here. I can see the structure. Et on voit qu'elle s'enfonce dans le sol, Understood. à quelque chose. Allez, vas-y. On a trouvé un objet alien. Apparemment, il faut que j'utilise le traceur. Got Oui. someone. I'm following the signal. La musique va très bien hein, dans l'ambiance. Sur un robot encore, je suis sûr. Est-ce qu'on le détecte? On voit personne. There's something on the ground. It's a journal. Geological cross-section. Alex Kant qui me dit que j'ai l'impression de jouer à Phasmo, mais sur Mars, c'est vrai. She must be somewhere close. Please search the entire area thoroughly. De la vie dans l'océan en profondeur, peut-être. Ah, elle a fait un sacré schéma. Nous devons nous concentrer sur les deux. L'analyse chimique de l'eau et le forage géologique. Ok. Oh, il y a plein de notes intéressantes. Des couches d'argile sédimentaire parsemées d'une substance noire et rouge, non géologique et non planétaire. Vieille de moins plusieurs millions d'années. Ouh. Non. On retourne à la page suivante. Donc on a le schéma de la structure alien. L'Alliance Cosmo-Solidaire. L'ennemi est là. Quartier général du Commonwealth. Cher docteur Marit, elle a été contactée. Nous aimerions vous offrir une promotion en tant qu'astrogator pour la future expédition Obélisque 03. Vos compétences et performances globales lors de missions précédentes ont prouvé que vous étiez prête pour la prochaine étape de l'aventure spatiale. Nous avons hâte d'entendre votre réponse dès que vous serez de retour de votre mission actuelle. Le général Pirksard, commandant de la Légion spatiale. Ok. C'est pas une traîtresse. Ah, c'est des reflets de lumière, il n'y a rien. Alors, comment on y va? I know where I can find her. Alors, je le sens mal parce que ce que j'ai vu dans le trailer, j'ai cru voir un énorme robot qui creusait les roches. Je passe comment? Ah, elle peut y arriver. Ok, on a trouvé la balise, le sac à dos était abandonné. Signal's coming from a castle backpack. That's concerning. I'm close, but I can't see her. Trouvé Mary, mais... Ah, elle est là. She's here. I found her. What's her condition? Marit! 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 Wake up! Do you hear me? Aïe, 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 aïe. Dr. Marit? No. No vital here. functions. What's I going need on? to. 1, 2, 3. Come on. Nothing. 1, 2. Allez, on n'abandonne pas, on essaye quand même. Don't. Please. Lift up. Marit. Breathe. Thank you. Doctor. Yasna. No. That's enough. Enough.
Et elle tombe dans les pommes ou quoi? Astrogator. She's. I know. Oh, punaise. Doctor, Elle nous fait un malaise. we have to find the others. Please give me a minute. Of course. Allez, Everything will be fine. repose en paix. All fine. Elle va péter un câble. Hein. Non, je rigole par rapport aux commentaires, évidemment. You should be close. En même temps, elle aura fait du bouche à bouche, elle a respiré du méthane. Je suis pas sûr que ça aurait été bon. Il faut trouver Koval. Bon, mérite Quick, Crota, Zinzin. C'est bien. On a un repère là, oui. Alors, on est où d'après le plan? Gorsky est par là. Hein. Do you think? Koval. Let's not assume the worst. Alors, j'entends deux repères. Un par là. I'm sure about that. Là, c'est le sac à dos. Hein. Ok, c'est le sac à dos. On va à l'autre repère. La naine rouge, punaise. Est-ce que j'ai le droit de grimper par là? Il semblerait que non. On va prendre le tunnel. Mais rien n'est logique dans cette histoire, mon cher Alex. Mais de la SF russe, 1970, j'adore. Ah. Oh no. Ah bah le deuxième est là. Status. Mais c'est pas vrai. He's. Koval? He's also. Don't do this to me. No. You're alive! Did you hear that, sir? Koval's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Ouais, il a l'air en état de choc, je suis d'accord. Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Ah, il bouffe du méthane. Koval? Koval? Oh, il fera pas dingue lui aussi. So empty. Just like Krauters. Koval! What the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Krauters? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Yasna, I'm listening. please look around for his journal. En même temps, il est dessus, hein. It's everywhere. In pieces. Not good. Koval was in radio contact with Dr. GORSKY. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. I'll go over them. But it may take a while. Attends, c'était quoi comme dessin? Have you found it? No, it's nothing about Dr. Gorsky. Found them. Surprisingly accurate. He wrote down Gorsky's every step. Great. Let's get Koval to the evacuation area. Can you count? Alors, les structures ont des ramifications souterraines. Vérifiez les bonnes ramifications. Énorme exposition verticale. Ces trucs aliens. Réservoir d'eau, structure souterraine. La plus grosse jusque-là dans la colline, à 150 mètres, est visible depuis le point 4. Ok, on a les coordonnées. Doctor? Won't be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. Allez, Koval, tu peux y arriver. Got him. Ah, le vaisseau! When you're there, put Dr. Koval in the seat. And I'll connect to the Athlon through the Manda's antenna. Haven't you rebooted yet? No, not quite.
but it will work now. The land is already descending. Koval, look over there. Ah, bizarre. Bon, c'est caché derrière. Safe and sound. Moi, à sa place, je remonterai au Dragonfly. Did he react? Not at all. Get it. What could have led to all this? Krauter, our dear Merit, no Koval, an unprecedented degradation of equipment, recurring connectivity issues. It all has to be related somehow. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorsky's interest, for some reason. Un truc alien, oui, c'est bizarre, hein. It's crazy how everything's falling apart here. I don't know. Maybe we're dealing with some kind of anomaly. La capsule est là, c'est bon. Magnetic phenomenon. Wouldn't something like that show on the charts? All those measurements Gorsky took? I remember. Maybe he made a mistake. Allez, l'entrée de la capsule. Yasna, tu veux pas monter dedans, t'es sûr? See you up there. C'est bon ou j'ai un truc à faire? Only Gorsky's left. He might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorsky's condition, nor what he's going through. Alors, le chat, je vous laisse choisir. Est-ce qu'on va récupérer le corps de Marit ou est-ce qu'on va chercher Gorsky le plus vite possible, le vivant, quoi? Et Crota, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? À votre avis? Gorsky en premier, le cadavre, ou on se pose la question sur Crota. Dans l'idée, je m'occuperai des vivants, pas de zinzin, moi, personnellement. Mais si vous avez une préférence, c'est l'occasion. Le chat est interactif. Pas de réponse, j'assume alors. It would be best if I followed Gorsky right away. Alex est d'accord, c'est trop dangereux. No, there's no need. I just regained control of the androbot, so please. Ah bah voilà, l'androbot il va se charger de Crotal, cool. Ok. Trouver le corps, enfin le corps, on ne sait pas encore, le docteur Gorsky. On a juste à filer tout droit, super. Par ici on peut? Ok. On a le beacon de celui qu'on a ramené. Koval, je crois. Oh là 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 là. J'adore ce détecteur. Par contre, c'est assez fun. Il sert à rien. Mais ça rend un effet bœuf. Ah, ah, ah. C'est pas l'antenne qui part de là? Ok. I'm leaving the excavation site. How did he come down? Allez. On va te péter une patte. I've got Gorsky's signal. So De soon? l'autre côté, ok. It's unlikely to be him. Then who? Not who, but what. Well, it's weird. Dr. Gorsky hardly ever parted with it. With what? Ah, you're talking about the teleprobe. Exact. Yes. I located the probe. It's lying on the ground, inactive. Que la Can't be sonde. completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on.
Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. C'est un beau Spoutnik, hein. Ah, j'ai une petite pensée pour les futurs qui iront sur Mars. Les futurs astronautes, ils vont bien s'éclater, hein. Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Now go ahead. Slide records. Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malis, extrema remedia. Alors. Let's take a look. Oh, excellent, c'est stylé. Très très beau. Ah, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'océan? Il y a des poissons? Il y a déjà une expédition ou alors elle a tout oublié? A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the fourth day that comms failed. Et la fameuse antenne qu'ils ont trouvée, d'accord. I recognize these structures. This is where they began to dig. Attends, l'effet de transparence avec la scène derrière, mais c'est magnifique, hein. Okay, ils ont voulu arracher l'antenne, ils ont creusé au-dessous. Hours passed. 3 crew members are still there. Dr. GORSKY must have left already. We lost contact shortly thereafter. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Perdu dans le désert de rocailles, oui. Last slide. There's mostly noise. Un bruit. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead? No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Données précédentes. Still high in the slide just before. Ah, on prend toutes les données, d'accord. And earlier, quite normal. Je suis obligé de faire marche arrière complètement pour revoir toutes les données. Ok. À un moment, ça a pêché, hein. Ok, précédent, tout ça. J'ai dû louper un truc. On a vu ces données-là, on s'était arrêté là. T'es mignon. It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow. Shadow? Another sandstorm, I guess. Oh, une grosse ombre, hein. Doctor, let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Ok. Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? Is it working correctly? Elle prend des photos. If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode.
From now on, it will follow you, Doctor. If it's useful, then okay. You don't like machines, Yasna? I don't like being followed. 1 second. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Ah non, c'est parfait. Huh. A name for the teleprobe. All right. I can think of something. Copy that. I'm listening. Abeille, ball I ou Luna? Luna, c'est joli. Please enter Luna. L-U-N-A. Done. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. Très bien. On repart pour retrouver le docteur GORSKY. Alors, on reprend la map. Il est parti par là. Mystère, ouais. Au détecteur, on a la sonde avec nous. Est-ce qu'on peut descendre? Ça m'a l'air un peu dangereux. On va aller par là. Parfait, on voit la sonde, c'est parfait. On peut pas descendre là non plus. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. Ah, trouvé. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. I don't see these metal structures anywhere. The only surface structure reported was from the excavation area. The rest is underground. Please explore the area thoroughly. Est-ce qu'on repasse par là ou est-ce qu'on continue? On continue. Alors la sonde, un œil. Attends, un petit peu. J'avais peur de la technologie. Je détecte quelque chose. C'est toujours la sonde qui est devant moi. Ok. Il me dit de prendre le détecteur. The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No crossroads? Branches? Not Si. yet. Just one thick, tangled vein. On détecte quelque chose en dessous là. La veine est là, ouais. Ouh là là. On suit la veine. Le bruit de la sonde qui vole à côté de toi, quand même. Apparemment on peut grimper, on va en profiter. Hein. Alors? J'ai rêvé ou on pouvait grimper? Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Alors, l'utilité de grimper et d'éviter le canyon, je sais pas. On va voir. Oh, une activité volcanique. Attends, tu vas me faire grimper jusqu'où, là? Je suis pas sûr que le docteur GORSKY soit passé par là. On n'a pas vu de corps en bas. 3, 2, 1. The land
commanders departing? Yes, they're on their way. Quoi, ils arrivent? L'Alliance? Voilà, et pour nous, comment on fait? Plan for the second flight. The same place? La veine est toujours là. Certain, proven. When you and Dr. Gorsky come back, I'll send the lander right away. There's so much of Ok, it. on a vu la structure qui remonte. Yes, this is the fourth point, where the massive structure was mentioned. Our flag should be at the top. Et ça continue derrière. On y va. Ce serait du câblage, peut-être. Il y a quelque chose en dessous. Oh, il y en a plein. On n'a rien à signaler sur le détecteur, mais... I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorsky. No, Jasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Encore un drapeau. Alors attends, elle en a déjà parlé au docteur avant de perdre la mémoire. C'est quoi cette histoire? Et la carte a été mise à jour. On va juste jeter un œil. Ok, on a tracé les schémas en fait. Ça partait de là. Très bien. On remet le détecteur en route. Wait. Quoi? Koval noted down the parameters. Oui. Azimuth 350. Le cinquième point. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Ah oui, c'est les dernières coordonnées. D'accord, c'est la sonde qui part par là. Et nous, on va prendre le télémètre. Buisson noir. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. On voit la sonde. Harder than before. I don't know how the doctor. When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations... Ah, il a disparu. Bon. Bah écoutez, on avance. Hein. Et là, on fait comment? C'est encore en bas. Faut redescendre, je pense. Ah, pas sympa. Hi, Luna. Déjà revenu? Lead the way. I must say, it's a clever device, this probe of ours. Hey, you don't fly for this long. Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. Une question de temps avant qu'il crève, I oui. don't know. For me, it's only a matter of time before machines surpass their creators. Je suis sûr que le roman jouait sur la peur des robots. Un petit indice là. Hein. Ce qui me redonne envie de relire Isaac Asimov. Hein, au passage, La Cité des robots.
On arrive vers quelque chose là. Toujours la veine. Ah, t'es bloqué? On suit la sonde. Oui, bah oui, il y a le gouffre. We have a problem. Something serious? Huh. Maybe it's true that machines will surpass us. But not today. The route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Alors on va faire encore un dialogue. Non, on n'est pas inquiet pour nous pour l'instant. Il n'y a pas d'IA comme aujourd'hui. Et bonjour à toi, Soren, dans l'aventure de l'Invincible. Le roman de Stanislas Lem. Maybe they can be improved rapidly, but these are only selected modules. Algorithms. There's still a long way to go to develop an artificial brain that would even slightly reflect the complexity of the human one. Yes, you probably won't live to see that. Probably not. Besides, no intelligent machine would take this job. Shh, astrogator. Can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. GORSKY still hasn't spoken on the channel. Well, then, he must be a long way from here. Voilà, on continue à suivre la sonde et je dis coucou à Soren. Et oui, tu es au courant de ce qui se passe ce week-end. On va tester Force the King 2, vendredi soir à 21h. Papa Albator, Weirdo, moi et Osef. J'espère que ça va être bien. En tout cas, l'aventure là, est-ce qu'on aura le temps de trouver le Dr. GORSKY? Ça va, on a encore à peu près 20 minutes ensemble de découverte sur cette histoire. Dr. GORSKY, are you here somewhere? Écrit dans son casque, je sais pas si on peut l'entendre comme ça. Je ne vois que la sonde. Ah, et attends, on est arrivé au buisson. Alors, je sais pas si vous voyez, il y a l'air d'y avoir une altération. Ça brille. These bushes are. Il y a des choses qui décollent. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. M'approcher, t'es mignon, toi. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. Hypophysaire des glandes. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. Il y en a en haut aussi. They grow out of cracks in the bare rock. C'est vrai. Ah oui, on a un petit décalage. Ah oui, c'est les extrémités du coup de... They're high, more or less, from 1 to several meters. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some function, purpose? Des antennes. Alors, défense, collecteur d'énergie ou système colonial. On n'a pas été attaqué. Ah, je dirais collecteur d'énergie peut-être. C'est bizarre. Ils envoient des choses. Est-ce que vous auriez une idée? Une colonisation peut-être alien. Staying on the topic of biological analogies, these bushes remind me of corals, in a purely visual category.
They're far from marine. Ok, la sonde s'est arrêtée là-bas. Hein. So I would guess that these are colonial structures, perhaps rock-forming ones. However, their main structure has nothing to do with corals. No noticeable mesenchymal tissues. No nidocyst, matocyst, or spirocyst. No visible oral discs. Yeah, all right, Doctor. I didn't ask for a marine biology lecture. Il y en a encore là tout le long. Pourquoi le drone ne vient pas? Qu'est-ce que tu veux? On fonce un A. Astrogator, GORSKY's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might Dans le have sol. lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. J'en ai peur, oui. Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find him. Oh là là. On est d'accord, il faut savoir ce qui se passe. Isn't it? Under no circumstances do we leave anyone behind. That's right, Doctor. You can lose everything else, but you have to have the crew on board. Des buissons partout, hein. The dead. This is one of the most crucial imperatives, even though it's not in the regulations. Je crois qu'on a perdu le contact. Tiens, curieux, est-ce qu'on détecte sa balise? Ah, on détecte plus rien. The line's breaking up, but I understand. Oh, hop, hop, I'll hop. let you know, sir, when I come out of the tunnel. Qu'est-ce qui se passe? Allez, il faut descendre. Et on a une vision flashback. Roger that. C'est vrai que tout a l'air bien se passer. Sa mémoire lui revient du coup. Copy. Entering final. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good? Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. Et on sort par là. Non. Astrogator, je fais comment? Ah, tout est automatisé à distance. Souvenir. Visibility? 100%. The dust has already settled. Ouah, et le scarabée est là. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be Sir, the best idea something's given the wrong. loss of communication. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew, Doctor. Right. Fouiller le deuxième vaisseau. Drôle de souvenir, hein. Je vous dis un truc. Là, on s'amuse à faire en 2 vidéos une découverte là-dessus. Je pense que je vais me faire le bouquin. Très honnêtement, l'imagination est encore plus forte. And how is it? Oui, tout a cramé, hein. If they wanted to, they couldn't go back to Dragonfly. Their lander looks damaged, to put it mildly. Or more accurately, it seems like a storm has passed through it. Understood. I mean, I don't understand how it happened. But that means... Hopper is the only vehicle that can take us home. Affirmative. Right. Well, then we can't afford another mistake. I'm taking the lander into... Bonne journée à toi, Alex. Merci d'être passé. To the camp as soon as we find a suitable landing zone. Et on reprend comme au début, marcher vers le camp.
gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. Excellent le hublot. Now, Go ahead. What's bothering you? this lack of communication. It takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes, it worries me too. Est-ce qu'on a une carte? Mais oui, on a une carte de départ. On est bon. Et on a le fameux océan dont on nous parlait depuis le début. Waouh, ça c'est joli. On va peut-être voir les poissons. Donc au début, elle a atterri nickel, elle est envoyée par le docteur, elle rejoint l'équipe. Mais pourquoi elle a-t-elle perdu la mémoire? Que s'est-il passé? Oh. Damn, you were right, Cobble. It's beautiful here. Oh, ce soleil. Elle perd son souffle là, on est d'accord. Hein. Attends, il y a un point de vue, on y va. I have an object in sight. This is where they searched the ocean's biocenosis. Meaning... Oh, where they caught that fish, right? Yeah. They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. Copy that. Heading east. Alors attends, on est descendu en fait. Pourquoi on a eu la séquence du Hooper? C'est un flashback ou c'est pas un flashback? On était déjà venu là? En tout cas, il faut descendre. On est d'accord. Ah, là, je suis perturbé. La logique de l'histoire, il s'est passé quelque chose. On descendait les buissons. Pour dire quoi? Que c'est pas la première fois? Ah, ils sont passés là. Ok, et nous on veut pas descendre là, ça marche. T'es sûr, hein? Non. Status? What's new? Rien. Nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. They stopped for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here, So, they didn't give a damn about the regulations. disrupting the ecosystem. That's not the point. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor, but the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis III's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Negligible, actually. Bon, ils sont en train de papoter pendant qu'on progresse. Est-ce qu'on peut perturber quelque chose? Peut-être quand même. Regis III is an alien planet, astrogator. Extinct or not, we shouldn't act like we own the place. Because of this kind of attitude, Je crois qu'on est obligé de grimper. Hein. will become the fate of every planet we step foot on. Aren't you exaggerating, Doctor? I probably sound like a simple soldier, but I believe that if something is already dead, it can't be harmed, let alone killed. Excuse my interruption, sir. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. This rate will reach the camp within an hour. So, continuing. 1 heure de marche. That's quite right. In the biological sense, you never know what you'll face on a mission. Will our knowledge prove sufficient to comprehend what's alien to us? Or will we ever begin to understand it all? We could even...
accidentally kill it? Sounds like quite a far-reaching assumption, especially considering that we're talking about a harmless fag end at the far end of the known universe. Right. This route may be faster, but it's not the easiest. Anyway, back to our conversation. I got a bit carried away. Still, we should On revient dans la gorge. on the mission. On that we can agree, Doctor. Completely. Alors, la map. On est dans la bonne direction. On va vers le camp. Ok. On va savoir pourquoi on a perdu la mémoire. Moi, j'espère. Et on retrouve les buissons. On était obligé de passer par là. I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Mais il brille pas. Artificial Ah. plant. Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Alors attends, là ils étaient pas activés, on les capte pas. Hein. Très peu. Et c'était beaucoup plus brillant qu'on est revenu après. Hein. Voilà, et là, c'est bon, ça s'active. Il y a eu quelque chose. I feel nauseous. Suddenly. That's not it. I feel darkness. Ah, ce sera un système de défense. Allez, on est bien. Courage. Ah, elle a touché l'antenne. Ok. D'accord. C'est comme ça qu'on a perdu la mémoire. C'est ce truc-là. GORSKY, allez, on reprend. Évidemment. On est là. Alors attends, on est dans ce point-là, et là, il y a quoi? Landing site, on a fait tout ça. Je reprends un peu. On lui tourne le dos, ok. Donc il faut aller par là. Ah, pinaise, pinaise. What's going on, sir? Ah, il a récupéré. D'accord, il est en train de sauver ou pas? Dr. Yasna, I tried to resuscitate him, but No, please. Koval? Dr. Krauter, How? There was nothing wrong with him. hypovolemic shock. He bled out during the flight. Oh, I still don't understand. Yasna, everything's all right? mais il dit n'importe quoi. Yes. I just need a moment to think. As soon as C'est de la faute à qui? Du robot, du professeur ou de moi? Bon, on va s'accuser, tiens, on va être un peu... Hurt. his injuries must have occurred later. I found him like this when I... Elle aime pas les robots, hein. I can't believe it. It was that damn robot. He must have dropped the doctor. Killed him. No, Yasna, I, as commander, misjudged the situation.
Everything indicates that the doctor Oh, 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 oh. after he left the camp on his own. I should have known he was endangering himself. Guess I know where GORSKY was going. C'est un vaisseau alien carrément, attends. I confirm, GORSKY was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. But why hasn't he yet? On peut descendre ou pas? Going down after him. Tell me one thing, sir. What did you do with Crofter's body? I placed him in a cryochamber. Are you gonna use a grave tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. What is your opinion? Should we look into their heads? Une autopsie, sympa. Le nécrolecteur. Waouh! Just a report. Mais ça va, ça va. One sec. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean? Trouver un moyen de descendre. Un peu loin. I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. Can you go back? Apparemment non. Using just my hands, strapped with all this extra weight? No, not a chance. What if you sway? Bah on va essayer. I can just jump off. Is that safe? Pas vraiment, mais on y va quand même. Substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if GORSKY went down this way and didn't break anything, C'est vrai qu'on n'a pas de cadavre en bas. I Hein. don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. Ouais, c'est vrai. okay, this is a waste of time. You only die once. Here we go. Punaise. C'est du sable, ça va. What's happening? Did you fall? Enfin, elle est à moitié assommée, hein. I jumped. Status, please. Can you walk? Yes. No fractures. Please stop for a moment. Make sure you're all right. No, there's no need for a delay. Oh la vache. GORSKY is waiting. We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. GORSKY was walking alone. Communications blew up shortly before he got here. He didn't take a tent. On est heureux de voir des trucs comme ça ou on a peur, c'est étrange? This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. GORSKY, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that No. There's no point in jumping to conclusions yet. Oh shit, the telemeter glass cracked. I wouldn't worry. What matters is that you're fine. Anyway, Ah, et le transmetteur. you're receiving a signal What signal? from Dr. GORSKY. No. Why are you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. Ah, c'est une histoire narrative, mon cher Soren, ça reprend le roman. I'll check the record history. On vit dans le jeu, en fait, ce qui raconte l'écrivain. Une expédition qui s'est perdue sur une planète. Dr. GORSKY set up the flags. Et en fait, Yasna, qui se rappelle doucement de sa mémoire, essaie de sauver son équipage. Entre un qui est devenu fou, l'autre mort, et le dernier est en état de choc, qui s'est vidé de son sang Place. en le ramenant dans le vaisseau orbital. He may have lost himself in his Il ne reste plus que le docteur GORSKY à trouver. Are you joking, Doctor?
may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground. Should be looking for a way back by now. On va essayer de grimper là-haut. I think he might have gotten lost in these structures. They're like a maze. He shouldn't have if he was setting up flags. You must trace his steps, Doctor. I'm working on it. Eh bien, écoute... Right. C'est horrible ce que je veux dire. YouTube, je pense que la VOD découverte deuxième est finie. Twitch, on va voir après. Est-ce qu'on peut quitter, évidemment, ce jeu magnifique? On trouve des choses de plus en plus importantes. La ville. Et est-ce qu'on peut, du coup, revenir au menu principal sans perdre la sauvegarde jusqu'au dernier point? Oui. Ha. Allez, je vous laisse pour la vignette YouTube. On se retrouve juste après. À tout de suite. L'Invincible.